Okay, mga himos, pinapatawag ko kayo. Yan na po ta. Bring me. Uy! Sir. Bring me butas na medyas. Oh! Gusto yan, Domidyas! Butas na medyas! Oh, butas na medyas. Oh, Meron tol. Ito ta! Gigi! Sir, maghanap tayo, sir! 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 Sir, maghanap premyo! 100. Sir, wala sir, sir! Okay, check na to. Okay. Imuhagid ni. So, okay, nagyod. Confirm nga kasi okay na. Okay, dahil ikaw maumay naka provide sa butas sa bedyas. Okay, congratulations. Kay 100 pesos. Wow! Congratulations! So, maura na atong pa-bring me. So, kinahanglan i-share na ninyo kay umabot og 10 shares magpa-bring me na punta sunod. Okay? That's all for now. Bye!